Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali baitihi wa jami'atihi. Syaulillahi alamul Fatihah. Wa ila hadratil khanim minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wa musannifin sunna alif hadal kitab syaja'na al-qadim Syekh Abu Hamidul Muhammad al-Ghazali Qatas Sunil malaikatil muqarrabin semoga Jibril makasih karena kerokebat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi halaman 64. Wa ma ba'da hadil biqa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utawi perkara ba'da hadil biqai kang ing dalem sakwise ikilah pira-pira panggonan asalasi kang telu iku fal mawadi mongko utawi pira-pira panggonan iku fal mawadi mongko utawi pira-pira panggonan fiha ing dalem hadil biqa iku mutasawiyatun padha ila suhura kejaba benteng fa innal muqama mongko stune netepi biya kelawan suhur lil murabitati krana njaga fiha ing dalem suhur fihi iku ing dalem iku fihi iku ing dalem al muqam fadlun utawi keutamaan adimun kang agung walidzalika lan krana are mengkono-mengkono fadlun adimun kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida la tusaddu ora den budalaken apa arihalu perjalanan illa ila salasati masajida kejaba maring telu pira-pira masjid Al-Masjidil Harami rupane Masjidil Haram wa masjidi lan masjid ingsun hadza rupane ikilah Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa li anal masajida krana stune pira-pira masjid ba'da hadil masajidi ing dalem sause ikilah pira-pira masjid as-salasati kang telu iku mutamasilatun padha wala balada lan ora ana negara iku maujud illa wa fihi kejaba iku ing dalem balad masjidun utawi masjid fala makna mongko ana makna iku maujud lir rihlati maring budalan ila masjidin maring masjid akhara kang weneh dados temriki dipun terangaken bilih Masjid Nabawi punika termasuk tempat sing istimewa. Ibadah wonten Masjid Madinah wonten masjidipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika ganjarane dipun lipat-lipataken. Lah selain tiga tempat tadi itu status utawi derajatipun niku sami kecuali benteng. Benteng sebuah pertahanan sebuah negara yang mana di perbatasan-perbatasan itu ada orang-orang yang menjaganya untuk melindungi sebuah negara dari ancaman musuh. Nah, tempat-tempat penjagaan itu, batas-batas negara itu
itu juga memiliki keutamaan, fadlun adimun. Kanjeng Nabi dawuh la tusaddur rihal illa ila salasati masajida al Masjidil Haram wa Masjidil Hada wal Masjidil Aqsa. Tidak jangan lakukan perjalanan kecuali hanya pada 3 masjid. Satu Masjidil Haram, nomor 2 Masjid Nabawi, nomor 3 Masjidil Aqsa. Lah, sebagian ulama di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, seperti dan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Mbah Hasyim Asy'ari. Ibnu Taimiyah itu melarang perjalanan safar ziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan bahwa safar ke makamnya Rasulullah itu termasuk suatu yang haram. Beliau dan para pengikutnya yang sependapat itu memakai hadis ini, beristidlal, mengambil dalil dari hadis ini, la tusaddur rihal illa ila salasati masajida. Jangan lakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid ini. Nah, padahal hadis ini masih umum. Maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabipun Fathul Bari juz kawan Shaifah 190, beliau mengomentari hadis ini, wal aula ayuqaddara ma huwa aksaru munasabah wa la tusaddur rihal ila masjidin li sholati fihi illa ila salasah fayabtulu bidzalika qaulu man mana asyad daryal ila ziyaratil qabri syarif wa ghairi min kuburi sholihin wallahu a'lam. Terus menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis yang menerangkan jangan melakukan perjalanan kecuali hanya pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lebih baik makna ini dikira-kirakan dengan makna yang pantas, yaitu la tusaddur rihal illa masjidin lisolafi illa ila salasa, yaitu melakukan perjalanan hanya untuk sholat, hanya untuk sholat. Artosipun ketika panjenengan umpamane kepingin sholat, kepingin sholat ten masjid yang ada di Mesir umpamane, tujuannya mek kepingin sholat tok. Jadi apa perjalanan napa jenenge ngetokne dhuwit akeh sak piturute mek kepingin sholat nang masjid Mesir tok, ten Mesir menika utawa ten masjid pundi lah, ten Amerika napa ten pundi. Nah, itulah perjalanan yang napa menghambur-hamburkan uang. Dalam artian makna hadis la tusaddur rihal itu adalah ketika panjenengan ingin sholat saja itu hanya diperbolehkan kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang mana memang 3 masjid itu adalah tempat yang istimewa, tempat sing kathah keutamaane. Sak jenengan rono, jenengan sowan, jenengan dolen temriko tujuan untuk sholat niku mboten masalah, ngoten lho. Maka dalil hadis ini tidak bisa digunakan untuk melarang napa jenenge perjalanan seperti ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fayabtulu bidza qaluman, maka batal pendapat seseorang yang mencegah atau melarang perjalanan menuju ziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai hadis ini. Di samping ngoten, Imam Az-Zahabi, murid Imam Ibnu Taimiyah, itu juga tidak setuju dengan pendapat gurunya. Wonten kitab Syiarul A'malin Nubala niku dipun sebataken faziaratu qabri min afdhalil qurab, bahwa ziarah ten makame Kanjeng Nabi niku termasuk ibadah sing
paling utama. Ibadah taqarrub nang pangeran sing utama. Wasaddur rihal ila kuburil anbiya wal auliya la in salimna an ghairu ma'dunin fi li umumi qoli sholawatullah alaih la tasuddur rihal illa ila salasi masajid. Fasaddur rihal ila nabina mustal zimun li saddir rihal ila masjidihi wa dzalika masyru'un bila nizain itlawusula ila hujrati ila ba'datu ila masjidi fal yabda bi'al masjid ila akhir. Nah, menurut Imam Adzabi ketika kita mau mengunjungi makame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih punika kita pasti akan masuk dulu ke Masjid Nabawi. Pasti nih akan masuk dulu ke Masjid Nabawi. Nggih. Otomatis kalau panjenengan nggih mesti ngunjungi Masjid Nabawi kate sowan ten Kanjeng Nabi. Lah mengunjungi Masjid Nabawi itu wadzalika masyru'un bila nizain itu dianjurkan tanpa ada pertentangan para ulama. Itlawusula ila hujratihi ila ba'da dukhul ila masjidihi. Kita mau mengakses makamnya utawi sowan ten makome Kanjeng Nabi niku mesti nggih ngliwati mlebu dhisik ten Masjid Nabawi nggih. Maka fal yabda bi tahiyatul masjid. Maka ya kita melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu hadis la tusaddur rihal ini ila salasi masajid ini tidak bisa dijadikan dalil nggih, bagi orang-orang yang menentang ziarah kubur. Terutama ziarah ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hadis ini masih umum, perlu ditaksis dengan hadis lain. Seandainya hadis ini kemudian dijadikan istidlal, dijadikan dalil untuk melarang ziarah kubur dumateng safar utawi perjalanan menuju makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga makam-makam para nabi yang lain atau para aulia solihin, maka seharusnya ziarah atau safar silaturahim juga dilarang. Safar ziarah untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, itu juga harusnya dilarang. Terus larangan ini itu sifatnya masih umum. Maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi, maka makna yang patut yaitu tidak diperbolehkan perjalanan ke masjid selain masjid 3 tadi lissolati fi, hanya untuk sholat. Karena tenopo nggih, napa jenenge ten kampung jenengan nggih pun kathah Mas masjid. Ten kampung jenengan nggih pun kathah musala. Nggih, mosok kate salat magrib leren nang Tirtayuda. Nggih. Niat kate salat asar leren nang Istiqlal. Mbok diiseni musolane dhewe, nggih. Mbok diiseni masjide dhewe. Bahkan sholat Jumat, ketika jenengan tidak ada uzur, tidak ada hal yang menuntut jenengan untuk sholat di luar daerah jenengan, kok kemudian jenengan dengan sengaja sholat Jumat tidak di kampung jenengan, kemudian sebab jenengan nggak sholat, ten kampung jenengan dan jenengan termasuk mustautinin, jumlahe kurang 40 mergo jenengan salat nang masjid njaba, maka jenengan melok dosa. Nggih, ikut menanggung dosanya. Kecuali kalau panjenengan memang ada uzur, nggih, entah itu kedinasan, entah niku napa dipanggil orang tua dan lain sebagainya, nyambut gawe sak piturute. Tapi meneng-meneng no uzur, ora enek bledek, ora enek apa, nggih. Aduh, aku kepingin Jumatan nang Panjen lah. Dan ternyata ten masjid kampung jenengan wonge mek 39. Kurang siji. Gara-gara satu orang. Gara-gara jenengan kurang 40. 40 kurang siji mek 39. Lah jenengan kudu tanggung jawab nih. Panjenengan harus
tanggung jawab. Nggih. Maka memahami hadis nggih harus lewat komentarnya para ulama-ulama sing memang alul hadis. Maka di kitab Risalah Ahlussunnahnya Mbah Hasyim Asy'ari disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah niku nggih ngawur menghukumi safar ke makamnya Rasulullah itu termasuk sesuatu yang haram. Padahal tidak ada ulama yang lain yang mengatakan ziaratan makame Kanjeng Nabi itu termasuk sesuatu sing diharam bahkan dipun anjuraken. Nggih. Karena napa nggih? Karena al-anbiya ahya fi kuburim yusalluna. Para nabi niku nggih urip nggih. Mereka hidup di kuburnya mereka fi kuburim yusalluna. Mereka nggih salat sak piturute nggih. Lah Kanjeng Nabi niku setiap enek wong maca selawat beliau pasti menjawabnya nggih. Masih seandainya sak donya niku sing selawat bareng nggih dijawab bareng. Jadi ibaratnya Kanjeng Nabi niku anta samsun matahari nggih. Jadi siapapun yang tersinari oleh matahari maka juga yang ada di bawah matahari maka semuanya tersinari. Nah, begitu juga ketika Kanjeng Nabi punika umat maca selawat semuanya dijawab oleh Rasulullah. Nggih mboten ngenteni iki sik sing dijawab terus iku mboten. Jadi ibaratnya matahari niku nggih niku wae. Jadi niku keutamaannya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu wujubil haji utawi iki bab nerangkan pira-pira syarate wajibe haji. Wasihati arkani lan sae pira-pira rukune haji wa wajibatihi. Lan pira-pira kewajibane haji wa mahdhuratihi. Lan pira-pira perkara kang den haromaken haji. Nah niki nerangaken syarat-syarat wajibnya haji, juga nanti diterangkan rukun dan kewajibannya dan hal-hal yang dilarang waktu ibadah haji. Cuma ten kitab niki malih niki Mukhtasore Ihya, ringkesane Ihya, maka keterangan secara teknis fikihnya itu nggih kedah ngaji kitab-kitab fikih nggih supaya lebih detail. Jadi mangke nggih untuk yang fikihnya kula menerangkan tidak sedetail ketika ngaji napa Fathul Qorib, napa Fathul Mu'in, napa Fathul Wahhab nggih. Jadi kepingin detailnya nggih kudu ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab nggih. Kaya lek wis keluarga ngene iki kate ngaji Fathul Mu'in, kate ngaji Fathul Wahhab niku wis kadoan tulung. Nggih, kadoan tulung nggih. Sing mboten kadoan tulung ngaji Fathul Izar nggih. Buka sarung nggih. Tapi kawan-kapan nggih kudu ngaji lah, nggih Fathul Izar nggih diji ngoten. Kayak selingan nggih, selingan sing ora ngaji serius tok. Jadi gede nek selingane. Lah untuk rukun dan wajib itu kalau dalam bab-bab yang lain itu sama, nggih. Rukun terus wajib niku sami. Nggih kados mamane ten salat, nggih. Itu rukunnya salat ya membaca Fatihah niku sami. Maknanya rukun dan wajib itu sama, nggih. Artinya ketika jenengan tidak melakukan kewajiban membaca Fatihah dalam salat, maka salat panjenengan boten sah, nggih. Jadi rukun kali wajib niku napa sama? Menurut bahasa ini napa sinonim napa? Tapi kalau dalam bab haji itu beda. Rukun dan wajib itu beda kalau dalam bab haji. Pengertiannya beda. Kalau rukun dalam bab haji itu apabila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Jadi rukun-rukun haji itu artinya apabila kita tidak melakukan salah satu dari rukun haji punika maka haji kita dianggap boten sah. Tapi kalau kewajiban haji, hal-hal yang wajib di dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh itu apabila ditinggalkan maka kita wajib membayar dam.
nggih, wajib bayar dam, denda nggih. Dam niku makna asline getih nggih. Nah, itu denda. Jadi haji ini tetap sah ketika kita meninggalkan salah satu kewajiban haji, haji kita tetap sah tapi kita diwajibkan membayar dam. Nah, niku perbedaan antara rukun dan wajib dalam ibadah haji maupun umroh. Nggih. Nah, kalau haji nggih, itu kewajiban fardu ain nggih, bagi yang mampu dan kewajibannya seumur hidup satu kali. Nggih. Walaupun ada hadis yang menerangkan di situ kalau yang sudah haji itu setiap 5 tahun sekali dianjurkan untuk haji. Tapi hadis itu bukan kewajiban untuk melaksanakan setiap 5 tahun haji mboten, tapi hanya untuk napa jenenge anjuran mawon, nggih, anjuran mawon. Kalau umroh dalam madzhab Syafi'i, umroh itu wajib. Pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i umroh niku wajib. Jadi kalau umroh itu ulama berbeda pendapat. Amma syara itu anapun utai piro-piro syarat iku fasyartu sihatil haji. Mongko utawi syarat saya haji iku isnani ana loro. Terus niki sik nerangne haji, nggih, menerangkan haji terus nggih. Nggih siji supaya awake sik duwe kepingin akhire nggih ndonga kepingin iso ndang lunga haji. Kepingin iso ndang umroh nggih. Jadi tujuane niku memberi semangat kita untuk sregep ndonga, sregep kerja, nglompokne dhuwit akhire iso budal nggih. Mboten kok badhe mengeneskan jenengan mboten ngoten. Tapi kalau memang napa kita itu takdirnya memang melarat nggih, akhirnya nggak iso budal nggih. Kemarin sampun kula terangaken amalan-amalan yang pahalanya sepadan dengan haji dan umroh. Tapi kula panjenengan nggih pun ngantos napa nggih merasa nyaman dengan napa jenenge melakukan itu akhirnya padha. Akhirnya kita nggih merasa nyaman dengan kemiskinan. Nggih rada gak normal iki merasa. Nggih artosipun semua potensi takdir itu ya kita syukuri. Karena semuanya niku pun takdire Allah Subhanahu wa taala. Awakmu durung oleh jodoh iku takdire pangeran. Padahal kabeh ya takdire pangeran. Karena memahami kodok dan takdir atau takdir itu sebetulnya sangat-sangat mudah nih. Sing garai bulet itu karena kita napa mencampur adukkan. Artosipun memahami takdir itu harus dipisah. Perspektifnya harus dibagi 3 dulu. 1 perspektifnya Allah, 2 perspektifnya malaikat, 3 perspektifnya manusia. Kudu dibagi 3 riyen untuk memahami takdir supaya kita mudah memahami. Artinya takdir kalau kodok itu kan semua apapun yang terjadi di alam semesta ini punika sudah ditentukan enek tulisannya ten kodok. Baru eksekusinya itu jenenge takdir. Panjenengan nanti jam 10 malam tidur di rumahnya si A, itu tulisannya pun wonten. Kok terjadi niku jenenge takdir. Nah, dalam perspektif Allah takdir itu pun final. Artinya tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ben kate ngene jenengan nganu wit mangga jenengan bulan iki tahun iki wohe pira godhonge pira sing ceblok pira kabeh semuanya tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir perspektif malaikat. Nggih. Takdir perspektif malaikat yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Artinya
malaikat mamane catetane nggih. Pak Zaid umur 50 meninggal. Ten catatan ten Laul Mahfud mamane malaikat sing delok niku 50 tahun mati. Terus menawa Pak Zaid bolak-balik silaturahim, bolak-balik napa jenenge marani dulure, marani kancane, barokah silaturahim akhire niku dihapus. Nggih. Matine malih umur 75 tahun. Nah, itu dalam perspektif malaikat itu bisa terjadi. Oh, enggak sida 50 tahun, dadi 70 tahun mergo sergap silaturahim. Oh, asine dhek kate kena musibah iki berhubung donga ae, akhirnya enggak sida musibah dialihne. Itu dalam perspektif malaikat. Kalau dalam perspektif Allah pun mboten wonten final wis Allah pun roh kabeh, ngoten lho. Kemudian takdir dalam perspektif manusia. Artinya kita itu manusia tidak akan tahu takdir sebelum itu terjadi. Manusia niku eruwe niku napa jenenge takdir niku eruwe lek wis terjadi. Jam sakniki 8.40 nggih, mamane takdire kula ngombe nggih. Kula eruwe kula ngombe, takdir kula nggih sakwise ngombe kan ngoten nggih. Sakwise ngombe baru maka wilayah kita itu wilayah ikhtiar, wilayah kasab, wilayah nyambut gawe, wilayah usaha. Takdir niku wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka sini enggak ada hubungane, ngoten lho. Kita wilayahnya ya wilayah ikhtiar, wilayah kasab, usaha sak piturut. Karena kita enggak akan pernah tahu takdir kita nanti sak jam kas kate awake kate napa, kate ya apa. Dunia iki pancetana apa ora awake kan nggih mboten ero kan nggih. Maka ya kita napa jenenge wilayah kita ikhtiar niku. Nggih maka enggak ada yang enggak ada yang sulit sebetulnya kalau kita memahami dari perspektif niku. Nggih. Dan semuanya nggih semuanya itu kuwabeh takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amasyara itu anapun utai pira-pira syarat iku fasartu siatil haji mongko te syarat saya haji iku isnane ana loro. Jadi syarat sahnya haji niku wonten kalih. Al waktu rupane waktu, wal islamu lan Islam. Jadi syarat saya haji niku wonten kalih, satu waktu. Jadi kalau haji itu waktunya ditentukan. Beda dengan umroh. Kalau umroh jami usana semua tahun itu bisa dibuat damel umroh. Enggak ada waktu-waktu tertentu. Itu yang diantara pembeda antara haji kalian umroh. Jenengan sakniki moro-moro budal mriko nggih saged nglaksanakaken umroh. Kepengin budal mulut, budal pun terserah. Tapi kalau haji itu ada waktunya. Waktunya mulai Syawal, berarti Imam Syafi'i, Syawal, Dzulqa'dah dan juga Dzulhijjah. Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai 9. Karena mulai 9 itu pun masuk dalam ritual haji. Jadi ada waktunya. Maka ketika jenengan kepingin ihram, niat ihram, itu harus di waktu-waktu bulan haji. Mamane ngeten niki njen moro-moro niat nggih niat ingsun haji lan ihram krana Allah taala nggih ora sah nggih. Karena apa? Karena njen melakukan di waktu yang salah. Lah jenengan oleh niat haji niku mulai tanggal 1 Syawal niku pun mulai masuk waktu haji. Cuma lek jenengan niaten bulan Syawal mamane tanggal 1 atau kali Syawal njen pun niat ihram nggih. Pun niat ihram niku namane mikot zamani nggih. Secara zaman sanes mikot makani kan. Panjenengan berarti posisinya sudah posisi niat ihram nggih. Lah ketika jenengan niat
ihram ten bulan Syawal, maka jenengan akan dikenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Jenengan soro dhewe nggih. Jadi niate mbene lah cedhek-cedhek nggih. Utawa dibarengne kali mikot makani nggih. Batas napa? Kan lek sing dugi arah Madinah mangke dugi pundi, Dzulhulaifah ta napa, dugi arah Mesir, Syria tempat mikote niku. Dados napa jenenge satu waktu. Jadi waktunya Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah kalian Dzulhijjah. Itu pun tanggal 1 sampai 9. Terus nomor kali wal Islam, Islam. Artinya non muslim punika mboten sah hajine, nggih, kedah Islam. Fayasihu mongko sa apa hajus sobi hajine bocah cilik. Hajine lare alit niku nggih sah, nggih. Dengan catatan nggih wa yuhrimu lan ihram sapa sobi binafsi kelawan awak dhewene sobi ingkana lamun ana sapa sobi iku mumayyizan mumayyiz. Kalau lare alit niku pun mumayyiz, artinya mumayyiz sudah bisa membedakan, nggih. Membedakan di antaranya ya mangan piyambak wis iso, terus cewek dhewe nggih wis saged, terus sudah bisa membedakan umpamane dikongkon ngene ambek ngene niku pun saged bedakaken lah. Ditakoki iki elek apa apik niku pun saged bedakaken masih dereng balik nggih. Niku saged ihram dengan dirinya sendiri. Wa yuhrimu lan ihram andu saking sobi sapa walihu waline sobi ingkana lamun ana sapa sobi iku sagiron cilik. Kalau dereng tamyiz nggih waline nggih sing ihramaken. Wa yaf'alulan agawe sapa wali bi kelawan sobi ma ing perkara yuf'alu kang den lakoni apa ma fil haji ing dalem haji minat tawafi sanging tawaf wasa'i lan sa'i wa ghairi lan liyane sa'i. Wa amal waktu lan anapun utahe waktu iku fawa mongko utahe waktu iku Syawalun Syawal wa Dzulqa'dati lan Dzulqa'dah wa tis'un lan 9 min Dzulhijjati saking bulan Dzulhijjah ila tulu'il fajri tumeka maring metune fajar min yaumin nahri saking dina kurban sampai napa jenenge metune fajar dina kurban. Karena proses haji itu kan prosesnya kan namun ten Mekah, terus ten Musdalifah, ten Mina, terus ten Arafah. Kan papat niku. Ten Mekah prosesnya tawaf sa'i. Terus ten Musdalifah mabit, nginep. Ten Mina nginep nggih balan jumroh, nggih. Ten Arafah wukuf. Lah di umroh nanti wukuf nggak ada kalau umroh. Terus napa jenenge balang jumroh nggih mboten wonten. Jadi ibadah haji di 4 tempat niki mawon nggih, di 4 tempat ini saja nggih. Ten Mekah, ten Arafah nggih, ten Musdalifah, ten Mina. Jadi mboten pareng jenengan napa jenenge gawe haji tapi tidak dari 4 tempat niki. Jenengan Mekah nyan ganti napa jenenge Talung Sono. Engko Arafah nyan ganti ten pundi mboten kenging nggih. Jadi tanah suci nggih ten tanah haram mriku nggih. Kali Madinah. Faman mongko te sapa-sapane wong iku ahrama ihram sapa man bil haji kelawan haji fi ghairi hadil muddati ing dalam sak liyane ikilah mangsa faya mongko tawe ihram iku umratun jeneng umrah. Ketika panjenengan ihram haji di selain waktu tadi selain Syawal, Dzulqa'dah dan 9 sampai tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 maka dadine nggih umroh.
Wa jami'u sanati utais kabehane taun iku waktu lil umrati maring umroh. Nah, 12 bulan nggih 1 tahun itu semua waktu yang bisa kita gunakan untuk umroh. Wa masyurutu wukuhi lan anapun utawi pira-pira syarate tumibone haji an hajjatil islami. Kenging hajjatil kenging hijjatil saking haji Islam iku fal bulughu mongko balek wal aklu lan duwe akal wal waktu lan waktu. Artosipun syarat terjadinya haji nggih artinya bagi pelakunya nggih siji nggih balek nggih lek mboten balek nggih tamyiz niku wau kedah wonten waline berakal nggih mboten gendeng terus waktu niku wau. Wa ama syurutul luzumilan anapun utahe pira-pira syarat wajib haji iku fal istita'atu mongko istita'ah. Syarat wajibnya haji selajengipun, jadi syarat wajibnya haji bukan syarat sahnya haji, tapi syarat wajibnya haji itu adalah istita'ah. Waya utawi istita'ah iku nau'ani ana rong werna. Nah, istita'ah niku ada 2 macam. Ahadu mau te salah sijine nau'ani iku al mubasyaratu mubasyarah nandangi. Wadhalika utai mubasyarah iku lahu iku kaduwe dalik asbabun utawi piro-piro sebab. Yang pertama istita'ah itu ada 2 macam. Yang pertama mubasyarah. Jadi secara langsung kita harus melakukan hal itu. Artinya secara langsung sebab-sebab yang mewajibkan kita haji itu harus ada. Amma fi nafsi ono kalane amma fi nafsi anapun utawi ing dalem awak dhewe ne wong iku fabisihati mongko kelawan sehat waras. Satu nggih itu mubasyarohnya harus kondisi kita itu napa sehat. Nggih, harus sehat nggih. Jasmanine nggih, badannya itu harus sehat nggih. Ketika panjenengan kok sakit nggih yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka gugur kewajiban untuk ibadah haji ataupun umroh. Tapi lek jenengan sehat, fisiknya sehat, nah, itu wajib. Tapi kan ditambahi malih napa syarat-syarat istita'ah niku mboten namung sehat secara jasmani. Wa amma fitoriki lan anapun ing dalem dalan iku fabi antakuna gambare kelawan nyentok ana apa torik ana iku hisbatan sarwa tulus aminatan tur aman. Sarwa tulus niku nggih napa jenenge subur makmur aman lah. Bila bahrin kelawan tanpa segara mukhtarin kang den kuwatiraken wala aduwen lan ya ora musuh kohirin kang nyereng. Artasipun perjalanannya aman. Nggih. Jadi istita'ah diantaranya adalah mubasyarah itu nggih, secara langsung satu pelakunya itu kondisi sehat. Terus dalam perjalanan aman. Seandainya liwat laut berarti kondisi laute aman. Ketika kondisi laut tidak aman nggih, walaupun hanya menurut prediksi dan prediksi BMKG dan sebagainya banyak gelombang dan sebagainya punika pun malih mboten wajib. Utawa numpak pesawat kondisi cuaca kok buruk dan sebagainya nggih niku nggih malih mboten wajib. Ternyata umpamane mulai bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah akhir kondisi cuaca itu tidak aman untuk penerbangan. Berarti jenengan malih mboten wajib, dianggap belum mampu, belum istita'ah. Karena napa posisi perjalanannya tidak aman. Wa amma fil mali utawa cuaca aman tapi kuatir enek begal. Dikhawatirkan nanti nang dhuwur enek sing begal. Pesawate enek sing napa jenenge mbajak. Lek liwat kapal laut enek perompak. Tapi nggih pun jarang nggih tiyang ngajian numpak
kapal laut nggih. Lek jaman Singen nggih, jaman Singen 3 bulan. kapal laut niku biasane budale bulan napa? 3 bulan. Sawal niku pun bidal nggih, kadang sebelum Sawal nggih. Jadi perjalanannya lama. Nek sakniki numpak pesawat namung pinten jam? 10 jam wis teko. Utawa jenengan nomor pesawate nggawe dhewe. Nah niku nggih ora oleh niku. Berarti ora oleh kan jenengan pesan nggawe dhewe niku kan belum teruji. Itu mau bunuh diri. Wa ama fil mali lan anapun utawi ing dalem bondo iku fabi ayajida. Gambare kelawan nyento nemu sapa wong nafaqata dzabi ing nafaqah budale wong wa iya bilan baline wong ila watonihi maring tanah kelahirane wong. Wa ayam lika lan nyento miliki sapa wong nafaqataman ing nafaqoi wong talzamu kang wajib ing wong apa nafaqatu nafaqo iman fi hadil muddati ing dalem ikilah mangsa. Wa ayam lika lan nyento miliki sapa wong ma ing perkara yakdi kang nyauri sapa wong bi kelawan ma duyunahu ing pira-pira utange wong. Wa ayak dira lan nyento kuwasa sapa wong ala rohilatin ing atase tunggangan au mantun alif niku napa hamzah nggih. Au karo iya utawa nyewa rohilah bi mahmalin kelawan mahmal niku tandu lah. Bimahmalin kelawan tandu, dados Singen niku kan dereng wonten transportasi niku unta dikeki napa? Kursi. Dikeki kursi ngoten niku. Lah niku mahmal lah nggih atau kuda sak piturute. Ulama kuno lek manani napa sekeduk napa? Sekoduk. Lek sakniki nggih wis banyak bis, banyak taksi online dan lain sebagainya. Auzamilatin utawa kanca. Auzamilatin utawa kanca sing bareng niku inistam sakalamun amri koko sapa wong ala zamilati ing atase kanca kang ngancani niku. Nah, istitoah berikutnya tentang harta. Jadi tadi manis tatoa ilaihi sabilan. Jadi haji itu bagi yang istitoah, yang mampu. Pertama mampu dalam fisik, fisiknya sehat, terus perjalanannya aman, baik darat maupun laut. Yang ketiga hartani, hartani. Artinya untuk biaya dia berangkat dan kembali itu ada. Berarti menawa sakniki wis lunas bayare nggih. Sakniki menawa haji 40 juta, berarti kan mesti pulang pergi. Tapi mboten niku mawon, jenengan mek mamane duwe dhuwit nggih, pulang pergi wis daftar aman. Tapi mboten memenuhi yang ini wa ayam lika nafaqataman ila akhir niku wau. Jenengan gak iso ngekei napa jenenge dhuwit utawi biaya bagi orang yang wajib jenengan nafakoi. Berarti mamane haji kan 40 hari, 41 atau temriko biasanya kan 40 hari nggih, 40 atau 41. Ya mesti mamane sing keluarga ninggalne anak bojo nggih. Kok jenengan duwe ngepres mek gawe PP tok nggih. Niku jenengan berarti dereng kewajiban haji. Berarti lek mamane bojone setunggal, anake loro nggih. Biaya per hari, biaya hidup makan 3 kali sehari 20.000, 60.000 kali 3 nggih. 120 wis 200 lah dianggap mamane nggih. 200.000 kali 40 hari lah. Berarti pinten niku? 8 juta. 8 juta lah nggih. Jenengan saged ninggali keluarga sak monten mamane teng griya. Lek selamatan niku mboten masuk lho nggih. Niku mboten masuk. Niku saking napa jeneng wis tradisine utawi nganu. Jadi enggak bisa dibuat alasan enggak iso gawe selamatan iki.
akhirnya aku berarti durung wajib ora mboten saged nggih mboten saged oleh-oleh barang mboten saged nggih oleh-oleh anduk oleh-oleh napa tasbih sak piturute enggak kena gaya alasan untuk menggugurkan kewajiban haji yang boleh hanya masalah nafkah nggih tapi bagi jomblo-jomblo itu aman itu ini enggak masuk sepenting duwe PP aman wis budal wis pokoke bondone PP ana budal pun. Terus mantung-mantung umpamane untuk pulang pergi aman. Terus digawe nafkah sing ditinggal nggih kei blonjo gawe sing ditinggal nang omah, orang yang wajib kita nafkahi aman. Umpamane jenengan dilala wong tuweke ternyata nggih pun mboten mampu bekerja, berarti nggih sing wajib nafkahi anaknya nggih kudu wajib nafkahi. Umpamane niku selesai, ada yang berikutnya yang napa jenenge nomor berikutnya wa ayyam lika mayak dibiduyunau. Nya duwe utang apa ora? Jangan enggak ada utang nonton. Kalau panjenengan enggak ada utang, maka selesaikan dulu hutangnya. Nggih, supaya ketika kita berangkat ke Mekah, nggih, itu hak adami kita sudah beres. Nggih, hak adami kita sudah beres. Bahkan terus Imam Nawawi wonten kitab Al-Majmu' ketika kula panjenengan punya hutang terus kemudian kita punika sedekah nggih. Lah dengan kita sedekah sunah tadi nggih itu hukumnya makruh. Jadi mamane awake sing ndek utang nggih. Terus awake sedekah, nggih. Niku makruh hukume. Karena apa? Karena sedekah niku sunah, nyaur utang niku wajib. Niki ngomongne hukum lho nggih. Mas yo kula nggih pelaku nggih. Ngomongne hukum, nggih. Kita harus prioritas mendahulukan yang wajib. Jadi hukum itu harus pakai standar atau ukuran yang jelas secara ilmu, bukan perasaan. Kemudian kalau sampai dengan kita sedekah itu kemudian gara-gara sedekah itu kita akhirnya nggak iso nyaur utang, sedekah haram. Nggih, itu menurut Imam Nawawi wonten kitab Al-Majmu', sedekah kita haram. Kalau sampai sedekah iki mang menyebabkan kita tidak bisa nyaur utang. Contoh umpamane kita punya hutang 100 juta lah nggih. Kemudian karena kita punya strata sosial yang tinggi lah, anggap baik anggota DPR utawa apa lah. Terus kita ten kampung iku akhirnya kita kena tarian karena kate bangun apa jenenge gedung serbaguna atau apa karena DPR kena napa cas sampai warga 200 juta malane kudu nyumbang 200 lek nganti nyumbang 200 iku nyebabne malah gak iso nyaur 100 juta maka menjadi haram. Tapi kalau kita tetap seiso nyaur nggih maka niku namung makruh. Nggih, namung makruh. Nah, itu bagi hutang yang sudah jatuh tempo. Nggih sithik tafsir. Artosipun nggih niku berarti kan kudune mentingne sing anu. Berarti napa? Ditabung sih. Dicelengi baru napa jenenge wis nglompok disaurni nggih. Tapi kenapa kita lebih mudah untuk sedekah sunah daripada nyaur utang sing wajib? Ya karena di situ napa jenenge enek hal yang memang wajib didahulukan nggih. Ketika ada sesuatu yang memang wajib didahulukan, itu mesti enek penggridune setan nggih. Karena kalau sedekah sunah kan lebih prestis lah nggih ketok wong anu luwe anu lah luwe anu. Jadi diselesaikan riyen nggih wa ayyam lika mayak dibi
duyunahu nggih. Maka umpamane kita punya tabungan awake ambek bojone badhe budal haji duwe tabungan 1 juta ngoten nggih. Ternyata kita masih punya hutang, dihitung-hitung hutang kita ternyata 70 juta. Yuk bayar dhisik. Jangan dibuat untuk berangkat haji. Ngelek mboten trimo nggih keterangane ngeten. Keterangane ngeten. Wis mulane awake kudu istighfar ae. Jadi dosa disengaja niku nggih pun akeh, sing gak disengaja ternyata yo akeh. Malah enggak. Artinya kita nggak harus sadar bahwa itu ya salah ngoten lho, bukan membenarkan ngoten. Karena dosa yang berbahaya itu ketika kita melakukan hal dosa tapi kita ya nggak sadar kalau itu dosa itu. Lah niku luwe-luwe bahaya. Terus nggih kudu enek uang saku ketika kita memang sudah memenuhi itu, PP wis aman, pulang pergi aman, untuk nafakoi aman yang di rumah, kemudian tanggungan-tanggungan yang utang-utang niku pun aman nggih. Selesai. Kita di sana juga mampu untuk seandainya napa jenenge untuk nyewa kendaraan, untuk napa akomodasi untuk perjalanan. Okay. Kalau memang kita butuh teman, tapi kan sak mangke insyaallah pun lengkap lah, nggih, mutawif sak piturute anu uang yang kita napa bayarne niku insyaallah pun meliputi napa fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Cuma lek zaman singen kan napa zaman Imam Ghazali, zamane ulama yang mengarang kitab ini kan belum semaju sekarang dalam untuk nopo hotel, transportasi nggih dereng sak kados mekaten nggih. Tapi lek sakniki insyaallah pun pun aman lah, bayar sak monten. Hotel insyaallah nggih aman, makan juga aman, transportasi aman. Sing gak aman gak ada sing nang omah niku wae. Ora san tinggali Mas iki san kate budal haji. Lha eneke ngepres iki. Nggih untunge istri-istri bojo-bojone wong Jawa niku wis Mas sampean iso budal haji, aku wis melok seneng, wis melok nganu, wis tak. Wis engko masalah mangan sampean aja mikir wis. Wis aku tak golek-golekne ibu ya sik urip wis ngono. Ayo katan apa berarti sing ngoten kan. Nguwasne bojone budal haji niku wis melok saweneng nggih. Lah iku lek rido ngono nggih gak apa-apa. Cuma karek ndelok anake niki, anake sing jumlahe 5 iki rido apa ora? Kan ya durung ngerti. Ngene ya wis gedhe kabeh, sik cilik-cilik. Wis Mas ana aja mikir anak, wis anak kok tak golekne nganu Mas. Golekne bapak anyar wis luput. Cuma sing kadang kurang memperhatikan niku sing wa ayam lika mayakti biduyu urusan daen iki wae karena supaya ngene wau ketika kita haji insyaallah dosa-dosa kita yang hakullah niki nggih insyaallah disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala ketika ini hakul adam ber insyaallah nggih luwih penak nggih perjalanan niku luwih penak nggih. Karena seandainya kita meninggal di sana, hakul adami tetap menjadi kewajiban bagi ahli waris. Makanya mulane keterangan selanjutnya niki wonten. Wa amanna ulan ana penutai werna asani kang kaping pindho iku fas titaatul maudhubi kuwasane wong kang den apesaken bimalihi kelawan al-maghdub. Al-maghdub itu orang yang diapesne. Maksudnya diapesne itu secara fisik dia tidak mampu. Secara fisik dia tidak mampu untuk berangkat niku al-maghdub. Nggih. Pun dimaknani al-maghdubi kang den bendoni benten nggih. Maksudnya al-maghdubi dalam bab haji niki orang yang secara fisiknya enggak mampu. Jadi
Duit duwe tapi secara fisik mboten mampu. Mbuh lara nggih atau dia trauma dengan ketinggian. Jadi umpamane numpak pesawat niku iso semaput iso jantungan. Utawa kalau dia perjalanan jauh niku kait munggah mobil nggih teko Panjen niku wis teler tok. Itu nggih juga masuk itu. Nah, wa uta al maghdub iku ayas takjiro nyento amrih nyewa sapa al maghdub man ing wong yahujju kang haji sapa man andu saking al maghdub ba'da farogil ajiri ing dalam sause rampunge wong kang den sewa an hajatil islami saking haji Islam linafsi kaduwe awak dhewene ajir. Artinya dia berarti wajib menyewa orang untuk menghajikan dirinya. Badali. Tapi ba'da farogil ajir an hajatil ilan nafsihi. Sing iso badali adalah orang yang sudah pernah melaksanakan haji. Mboten saged mamane nyan ngengken kula tolong anu niki tiyang sepah kula bondone kathah tapi kondisi fisik mboten mampu, tolong jenengan badali. Kula wah kesempatan iso melok ambek hajian. Kula dereng ngaji memanfaatkan momentum niku nggih pun kula siap. Kula nggih wah ngertos lah secara fikih aman. Niki budgetnya namung 100 juta. Insyaallah kirang gede lah ya tambah 20. Sayang. Ya tambah 20 lah 120 mawon nek ten lintune niki nggih 200. Kula budal mboten sah kula. Karena apa? Karena saya belum haji. Belum haji nggih. Nah, sing oleh badali wong sing pun nate haji nggih. Jadi pun jangan dimanfaatkan niku nggih. Jadi lek tiyang sepanjenengan ngengken jenengan badali haji nggih. Aduh le aku wis enggak mampu iki alhamdulillah tanah entas dituku pelebaran jalan iki oleh duit tapi kate budal enggak mampu tolong badalono. Nggih wong tuwek jenengan ya ngomongi jenengan kula nyen budalaken riyin Pak. Kula tak hajian riyin nggih. Baru tahun berikutnya kula badali jenengan. Niku ganjarane kalih. Niku ganjarane kalih. Waman utai sapa-sapane wong iku istatoa mampu sapa man kuwasa sapa lazima mongko wajib ing man apa al hajju haji. Apabila orang itu sudah istitoah mampu dengan kriteria tadi keterangan tadi maka wajib bagi dia melaksanakan haji. Walau lan iku kaduwe man, jadi istitoah niku hubungane mboten namung bondo nggih. Walau lan iku kaduwe man atakjiru utawi ngakhiraken. Nggih. Dan bagi orang yang sudah mampu haji itu boleh mengakhirkan karena haji sifatnya menurut mazhab Syafi'i bukan ibadah sing fauri, artinya ibadah yang harus segera dilaksanakan mboten, tapi boleh diakhirkan, tapi tetap kudu enek azem bahwa saya akan melakukan ibadah haji tahun depannya atau tahun depannya. Jadi enek azem terus nggih. Walakin naulan tetapi nistune manfi ing dalem takhir iku ala khotorin ing atase kekhawatiran fa in tayasara mongko lamun gampang apa haji lahu kaduwe man walau fi akhir umri lan senajan ing dalam akhire umure man sakoto mongko gugur apa haji anhu saking man. Selama dia ada keniatan nggih. Enek keniatan berangkat tahun berikutnya. Wa in matala lamun mati sapa man qoblal haji ing dalam sadurunge haji laki ya mongko tetemu sapa man Allah ing Allah azza wa jalla asian hale wong kang maksiat bitarkil haji kelawan ninggal haji. Tiang kok sampun istitoah sampun mampu ternyata enggak berangkat haji enggak ada niat untuk berangkat ke sana kemudian dia meninggal maka dia bertemu Allah dalam kondisi bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Wa kana lan ana apa al haju haji iku fitir kati ing dalem bondo tinggalane man ya huju haji sapa waris ahli waris anhu saking man.
Wa ilam yusilan senajan ora wasiat sapa man kasairi duyuni kaya dene sekerine pira-pira utange man. Nah, maka ketika ada orang sudah mampu tapi kok dereng haji, dia posisi meninggal dalam bertemu Allah dalam posisi maksiat. Nah, bagi ahli warisnya maka bondo tirkae, bondo tinggalane mayit niku sakderenge dibagi kudu dijukuk digawe budalne haji wong tuweke sing pun wafat. Walaupun dia wong tuweke ora wasiat. Niku kudu budal. Jadi bondo tirka niku sakderenge dibagi siji kudu gawe tajhiz, merawat mayit niku diambilkan bondo tirka nggih. Terus notal utane mayit. Lek dheke memang bondone akeh dereng haji berarti gawe budalne haji. Lah lek wis kalong niku wau baru dibagi secara ilmu faraid. Secara ilmu faraid enggak boleh secara ridho birido. Ridho birido niku boleh kalau wis seru hitungane secara ilmu faraid. Manono wis iku ridho-ridhoan enggak apa-apa. Tapi langsung ridho-ridhoan mboten saged. Itu akan mengambil hak orang lain. Ya malah enggak barokah nggih bondone. Walaupun padha ridho birido. Kayak tahlilan lah enggak oleh. Njukuk napa bondo tirka mboten asal nggih. Kayak selamatan njukuk bondo tirka ora oleh. Nggih. Karena niku namung budaya mesti tahlilan dalam prosesi adat kita lho nggih. Lek gawe tahlilan marang jenengan ngundang kancane loro terus afdhalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah lah ora masalah nggih. Maksudnya kan ya ora cukup disuguhi wedang putih kan ya. Maksudnya karena ngebotne apa jenenge 7 dina bondo tirkae si mayit dijupuk digawe berkatan ya mboten pareng. Waman mata wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qauli amal wa a'udzubika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qauli amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin anta ja'ala akibatahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.